Gilid sis Joanne. Yours is Joanne Awitan. Namay na si pleated sis Cristela. XL na basahan nga, Bi. Ilan ba gusto mo, te? Kaso lang, mas makinis pa to sa mukha ko, yung mga basahan ko dito, eh. Next, brand new with tag, medium size, brand new. Brand new. Gusto ko pa rin ng black coffee, be. Brand new. Next pa, Fairy. Small med. Code ng layer. Layer. Ay, mamamatay na yung phone ko. Akin na daw to. Garter. Ano yung garter? Sis Amor Fuentes. Meron na? Sis Amor Fuentes, yours. Brand new, sis Nika Robles. Brand new. Dalawa tag-isa kami ni Mama. Oo nga, sis Joanne. Kaso baka hindi mo videohan to kasi hindi to ginto. Layer, sis Joanne Consulta. New minor sis, kaya mag-DP 200. Less po sa invoice, pa-PM mo na sa page. Amor Fuentes, tsaka Nika Rodriguez. Next. Pabakuna medium size. Code na lang ako ng balikat. Balikat. Balikats. May bet ba sa inyo mga ganito? Korean ba to? Costume. Dami kong ganyan. Ewan ko kung bakit. Large XL, Galaxy. Mine, Galaxy 100. Galaxy. Layer. Balikat sis Jeneline Villaruel. Ay, wala daw Gcash si sis Joanne. Okay, sis. Next, ano na lang. Pag meron na. Don't you worry, mag-follow na lang kayo para makamain kayo pag meron ng laman ang Gcash. Medium semi-large, code ng Choco. Embroidered yan si Choco. Galaxy sis Nika, yours. Galaxy. Uy, hindi ito. Meron niya sis John Awitan Old Miner. Tinanggal ko na. Next. Medium size, Diwata. Pa-halter yan, Diwata. Next. Large, stretch. Mine, stretch, large. Stretch. Next. Medium semi-large powder. Mine, powder. Location, Cavite po. Next. Large old rose. Pamay na old rose. Sige, ako muna, bet. Templan muna akong kape. Next. Medium code ng denim. Denim. Oh, sis Joan, binalik ko. Akala niya ikaw yung ano. Next, pabayas cut to. Small to mid pink. Pink. Small mid pink. Stretch, sis Jeneline Villaruel. Stretch. Next, pa-halter. Brand new with tag. Wait lang. Small size. Code ng ano dito. Halter. Halter small.